Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். For our meditation shall we all open our Holy Bible to Psalm 65 verse 2. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സത്യവേദ പുസ്തകത്തെ തുറന്ന് 65 സങ്കീർത്തനം 2 വാക്യം വായിക്കാം. நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எல்லாரும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை திறந்து 65 சங்கீதம் 2 வசனத்தை வாசிப்போமாக. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ, സകല ജഡവും നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். Our God has many names given in the Holy Bible. സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് പലവിധ പേരുകൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே நம்முடைய தேவனுக்கு अनेक விதமான நாமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Every name is too important for God and for us also. ആ ഓരോ നാമങ്ങളും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാകുന്നു. இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு நாமங்களும் தேவனுக்கும் நமக்கும் மிகவும் முக்கியமானவைகள். Here there is a special name is given to God that is, O thou that hearest prayer. ഇവിടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ നാമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ളവേ. இங்கே தேவனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நாமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ஜெபத்தை கேட்கிறவரே. No one in this world or any God in this world has such a name, because no other God has life to hear the praise of anybody. ആരുടെയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്തതായ മറ്റ് ദൈവങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു നാമമാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. மற்ற எந்த தேவர்களும் ஜீவனோடு இல்லாதபடியினால் இந்த ஜெபத்தை கேட்க கூடாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஜெபத்தை கேட்கக்கூடியதான ஜீவனுள்ள ஒரே தேவன் நம்முடைய தேவன். Our God only has life, that's why he is always ready or expecting our prayers. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ളതായ ദൈവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അവൻ നമ്മുടെ അവൻ പ്രാർത്ഥനയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കുന്നു. நம்முடைய தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடியால் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறார். நம்முடைய ஜெபத்திற்கு செவி கொடுக்க அவர் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார். After the falling of man in the garden of Eden, ഏദേൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ஏதேன் தோட்டத்திலே மனுஷனுடைய விழுகைக்கு பிற்பாடு God wanted to gather or bring back men unto him some or other. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ മനുഷ്യനെ തിരിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. ஏதாவது ஒரு விதத்திலே மனுஷனை திரும்பவுமாக தன்னிடத்திலே கொண்டு வரும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். From even this time itself, the whole world should come back to God. That is the desire of God. For that, whatever could be done, Lord is doing in this world. ഈ സമയത്തും ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ എല്ലാവരും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരണം. അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. இந்த வேளையிலும் கூட முழு உலகத்திலே இருக்கிறதான ஜனங்கள் தம்மிடத்திலே திரும்பி வர வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் தம்மாலை என்னவெல்லாம் செய்ய இயலுமோ அவைகள் எல்லாவற்றையும் இப்பொழுதும் அவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். That is why God is always ready to hear the prayer of all people. Whosoever call upon him, he is ready to hear. Some or other, all should come unto him. ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്നാകുന്നു അവന്റെ പ്രതീക്ഷ. எப்படியாவது எல்லாரும் தம்மிடத்திலே வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக எல்லாருடைய ஜெபத்தையும் கேட்கும்படியாக எல்லாருடைய ஜெபத்திற்கு செவி கொடுக்கும்படியாக தேவன் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார். That is why God has given us flesh. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നു. സകല ജഡവും அதற்காகவே தேவன் நமக்கு ஒரு மாமிசத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So the worldly people are made with flesh, that the flesh itself cannot do anything of its own, that needs something else to do anything or even to move. God is ready to hear the prayer of this flesh or the men who has flesh.
ആ ലോകത്തിലുള്ളതായ സകല ജനത്തിനും ദൈവം ഒരു ജഡത്തെ നൽകി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ ജഡം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആയതുകൊണ്ട് ആ ജഡത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം അങ്ങനെ അവരെ ഒരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. இந்த உலகத்திலே உள்ளதான ஒவ்வொருவருக்கும் மாமிசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாமிசத்திற்கு தன்னால் எதையும் செய்ய முடியாது. ஆகையினால் இந்த மாமிசமான யாவரும் தேவனிடத்திலே வரும்படியாக அதற்குரியதானவைகளை தேவன் செய்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Beloved child of God, we all are given flesh. We are privileged, blessed people in this world. First of all, why we have been given this flesh is all the days of our life we should pray unto God, who is ready to hear the prayer of the flesh. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, സകല ജഡത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായുള്ള ദൈവം നമുക്കൊരു ജഡത്തെ നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണമോ സകല ജഡവും അവനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. மாம்சமான யாவரும் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்றும் அவர்களுடைய ஜெபத்தை கேட்க அவர் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார். But one thing we have to do. എങ്കിലുമോ നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும். Because this flesh has lust of flesh and work of flesh, we have to subdue or we have to control this flesh by the power of the Spirit of God. ഈ ശരീരത്തിന് ജഡമോഹമുണ്ട്, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നാം ഈ ജഡത്തിന്റെ ആ മോഹങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നാം നിയന്ത്രിക്കണം. இந்த மாமிசத்திற்கு மாமிசத்தின் இச்சைகள் இருக்கிறது, மாமிசத்தின் கிரியைகள் இருக்கிறது. ஆகினால் இந்த மாமிசத்தின் கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் கட்டுப்படுத்தும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அதை நாம் செய்ய வேண்டும். If we control this flesh, its works and its lust, then this flesh will be much useful to us. It is given to us for prayer or having contact with God all the time of our life. നമ്മുടെ ഈ ജഡത്തിന്റെ മോഹത്തെയും ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ക്രിയകളെ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ജഡം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. இந்த மாம்சத்தினுடைய இச்சைகளையும் மாம்சத்தினுடைய கிரியைகளையும் நாம் கட்டுப்படுத்துகிறதான வேளையிலே அது நம்முடைய ஜீவியத்திலே மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும். நாம் மாம்சமான நாம் எல்லாரும் தேவனிடத்திலே நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் அதை கேட்பதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Not only the flesh is given to us to pray unto God. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ജഡം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. இந்த மாம்சமானது தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கும்படியாக மாத்திரம் கொடுக்கப்படவில்லை. Psalm 145 verse 21 says, 145 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 21 വാക്യത്തിൽ 145 சங்கீதம் 21 வசனம், My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. എന്റെ വായ് യഹോവയുടെ സ്തുതിയെ പ്രസ്താവിക്കും, സകല ജഡവും അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തട്ടെ. என் வாய் கர்த்தரின் துதியை சொல்வதாக, மாம்ச தேகமுள்ள யாவும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்க கடவது. Hallelujah. Hallelujah. Let all flesh bless his holy name forever and ever. സകല ജഡവും അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തട്ടെ. மாம்ச தேகமுள்ள யாவும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிக்க கடவது. We are having the flesh. Shall we all praise God according to this verse and the holy name of God? ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ജഡം നൽകി തന്നിരിക്കാതെ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இந்த வசனத்தின்படி மாம்சத்தை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாம்சமுள்ளதான நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தை எல்லாரும் ஸ்தோத்தரிப்போமாக. Praise the Lord, 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 praise the Lord. துதி செய்ய துவங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். துதி செய்ய தொடங்கினார், கர்த்தர் யுத்தம் செய்ய தொடங்குவார். அஸ்திவாரம் அசைந்திடும், சாத்தான் அஸ்திவாரம் அசைந்திடும். You have been given a flesh
that should not be a stumbling block, that should not be a burden to you. You should use that flesh for praying and for praising God. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു ജഡം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു തടങ്കൽ പാറയായിട്ട് മാറാതെ വണ്ണം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കണം. தேவன் உங்களுக்கு ஒரு மாமிசத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அது உங்களுடைய ஜீவியங்களிலே இடறுதற்கேதான கண்மலையாயிருக்க கூடாது. மாறாக நீங்கள் தேவனை நோக்கி ஸ்தோத்தரிக்கவும் தேவனை துதிக்கவும் கூடியதான விதத்திலே காணப்பட வேண்டும். Even angels are not given such a flesh. We only are given this flesh. That is a glorious blessing of God. ഈ ജഡം ദൂതന്മാർക്ക് പോലും നൽകി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ദൈവം ഈ ജഡത്തെ നമുക്ക് മാത്രമാകുന്നു നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു തേജസ്സേറിയ അനുഭവമാകുന്നു. தூதர்களுக்கும் கூட இந்த சரீரம் மாம்சமானது கொடுக்கப்படவில்லை, நமக்குத்தான் இந்த மாமிசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வளவு மகிமையான ஒரு செயல்! Not only for prayer, not only for praising. One more thing, Isaiah 66 verse 23. പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജഡം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 66 അധ്യായത്തിന്റെ 23 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, நமக்கு இந்த சரீரமானது தேவனை துதிக்கும்படியாகவும் தேவனை ஜெபிக்கும்படி தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கும்படியாக மாத்திரமும் கொடுக்கப்படாமல் ஏசாயா 63 அதிகாரம் 66 அதிகாரம் 3 வசனத்திலே 23 வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி, പിന്നെ അമാവാസി തോറും ശബത്ത് തോറും സകല ജഡവും എന്റെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വരുമെന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. அப்பொழுது மாதந்தோறும் ஓய்வு நாள் தோறும் மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாக தொழுது கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். All flesh shall come to worship before me, saith the Lord. സകല ജഡവും എന്റെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കുവാൻ വരുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாக தொழுது கொள்ள வருவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். God has given the spirit and truth and the beauty of holiness to worship the Lord day and night, child of God. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, രാപ്പകൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ നമുക്ക് ആത്മാവിനെയും സത്യത്തെയും വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തെയും നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. தேவனை நம்முடைய தேவனை இரவும் பகலுமாக ஆராதிக்கும்படியாக அவர் நமக்கு கிருபை சத்தியத்தையும் அலங்காரத்தையும் பரிசுத்த அலங்காரத்தையும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார். And he has given the flesh also. God says, all flesh will worship me. Do you worship 24 hours your God by the flesh Lord has given to you? ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ ജഡത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. தேவன் உங்களுக்கு அருளி இருக்கிறதான இந்த மாம்சத்திலே 24 மணி நேரமும் நீங்கள் உங்களுடைய தேவனுக்கு நீங்கள் ஆராதிக்கிறீர்களா? If you pray and worship and praise God, you will be the blessed person in this world, none else, because you are using the flesh for God, not for any other purpose. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ജഡത്തിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജഡത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിമിത്തമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാകുന്നു. நீங்கள் இந்த மாம்சத்தினாலே தேவனுக்கு நீங்கள் துதிக்கவும் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கவும் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யவும் செய்கிறபடியினால் வேறு காரியங்களுக்கு உபயோகிக்காமல் தேவனுடைய காரியங்களுக்காக இந்த பூமியிலே நீங்கள் உபயோகிப்பதன் நிமித்தமாக நீங்கள் மிகவும் மிகுந்த பாக்கியவான்கள். But at the same time, அதே சமயம் அதே வேளையில் if we are using the flesh for the lust or to do sin or the things against God, God is ready to destroy this flesh as he destroyed all the flesh in Genesis chapter 6 verse 12 and 13. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6 അധ്യായം 12-13 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം നമ്മുടെ ജഡത്തെ മോഹങ്ങൾക്കും പാപത്തിനും മറ്റുള്ളതായ ജഡിക പ്രവർത്തികൾക്കുമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല ജഡത്തെയും ദൈവം നശിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജഡത്തെയും അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും. நாம் நம்முடைய சரீரங்களை இச்செயலுக்கும் பாவங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுப்போமே என்றால் ஆதியாகமம் 6 அதிகாரம்
12-13 வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பிரகாரமாக தேவன் எல்லா மாமிசத்தையும் அழித்து போட்டது போல நம்முடைய மாமிசத்தையும் அவர் அழித்து போடுவார். Because they all started to do the sinful works using their flesh. God said, the end of all flesh has come unto me, and he destroyed all the flesh. ആ സകല ജഡവും അവർ പാപം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നത് സകല ജഡത്തിന്റെയും അവസാനം എന്റെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സകല ജഡത്തെയും ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. എല്ലാ മാംസமும் பாவம் செய்ய துவங்கினபடியால் அப்பொழுது கர்த்தர் சொல்கிறார், மாமிசமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பதாக வந்தது, அவர்களை நான் அழித்து போடுகிறேன் என்றார். This is a sorrowful truth that on the days of Noah, in these days, the coming of the Son of Man's days also, the same thing is going on all over the world. People of God, you must be careful about your flesh, not to use any unwanted things, but use for prayer and praising and worshiping God. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെയുള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ മോശമായ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. நோவாவின் காலத்தில் என்ன நடைபெற்றதோ அதுதான் இப்பொழுது முழு உலகத்திலேயும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய மாமிசத்தை நீங்கள் இச்சைகளுக்காகவும் நீங்கள் தேவையற்றதான காரியங்களுக்காகவும் நீங்கள் உபயோகிக்காமல் தேவனை துதிக்கவும் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணவும் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யவும் நீங்கள் உபயோகியுங்கள். Thank God, though God destroyed all the flesh on that day, 9th chapter 11th verse, God made a new covenant unto Noah that henceforth I will not destroy all flesh like I have destroyed by using flood in this world. അന്ന് അങ്ങനെ സകല ജഡത്തെയും ദൈവം നശിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം നോഹയോട് ചെയ്യുന്നതായ ഉടമ്പടി, ഇനി സകല ജഡവും ജലപ്രളയത്താൽ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. மாமிசமான யாவரையும் அவர் தேவன் அழித்து போட்ட பிற்பாடு யாதியாகமம் 9-ாம் அதிகாரம் 11-ாம் வசனத்திலே நோவாவினிடத்திலே தேவன் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார், இனி ஜல பிரளயத்தினாலே மாம்சமான யாவரையும் நான் அழித்து போடுவதில்லை என்று. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு The ஸ்தோத்திரம். covenant is going on till now, and God is faithful in this covenant, not only this covenant, all covenants. ആ ദൈവം ആ ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്നും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു. ഈ ഉടമ്പടിയിൽ മാത്രമല്ല, ദൈവം ചെയ്ത സകല ഉടമ്പടികളിലും അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു. இந்த உடன்படிக்கையிலே தேவன் இன்னமும் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். இந்த உடன்படிக்கையின் மாத்திரமல்ல, எல்லா உடன்படிக்கைகளிலேயும் தேவன் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். This flesh life is in the blood which we are having. ഈ ജഡത്തിൽ ജഡത്തിന്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായ രക്തമാകുന്നു. இந்த மாமிசத்திலே உள்ளதான உயிரானது இரத்தத்தில் இருக்கிறது. Leviticus 17:14 says, ലേവ്യ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ, லேவியராகமம் 17-ாம் அதிகாரம் 14-ாம் வசனத்தில், For it is the life of all flesh, the blood of it is for the life thereof. Therefore സകല ജഡത്തിന്റെയും ജീവൻ അതിന്റെ ജീവാധാരമായ രക്തം തന്നെ. സകല മാംസத்துக்கும் இரத்தம் உயிராயிருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். The life of all flesh is in the blood. സകല ജഡത്തിന്റെയും ജീവൻ അതിന്റെ രക്തം തന്നെ. சகல மாம்சத்திற்குள்ளதான உயிர் அதில் இரத்தத்திலே இருக்கிறது. If there is no blood, then this flesh will become powerless or workless or useless. ഒരുപക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിൽ രക്തമില്ല എങ്കിൽ ഈ ജഡം അത് ഉപയോഗപ്രദം അല്ലാത്തതായി ശക്തിയില്ലാത്തതായി ആയി തീർന്നു പോകും. இந்த மாமிசத்திலே உயிர், இந்த மாம்சத்திலே இரத்தம் இல்லை என்றால் அது செயலற்றதாக வல்லமையற்றதாக உயிரற்றதாக போய்விடும். That's why God is very careful about giving blood also to our body. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രക്തം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവം വളരെ കരുതലുള്ളവനാകുന്നു. ஆகையினால் நம்முடைய மாமிசத்திற்கு இரத்தம் கொடுக்கிறதான விஷயத்திலே தேவன் மிகுந்த கவனமாக இருக்கிறார். But because though the by flesh of its own could do nothing, the flesh could do great things if it is being controlled
by the power of God. ഈ ജഡത്തിന് സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളെ, അനേക കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. இந்த மாமிசத்திற்கு தானாக ஒன்றுமே செய்ய இயலாது. தேவனுடைய ஆவியினாலே, பரிசுத்த ஆவியினாலே அது இயக்கப்படுகிறதான வேளையிலே அது பெரிய காரியங்களை செய்யும். Once God revealed about himself in this manner, ഈ വിധത്തിൽ ഒരിക്കൽ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ஒரு முறை தேவன் இவ்விதமாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார். Jeremiah chapter 32 verse 17. യെരമ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ, எரேமியா 32-ாம் அதிகாரம் 17-ாம் வசனம். Sorry, 27th verse. 27-ாம் வசனம். இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர், എന്നാലേ ചെയ്യக்கூடாத അതിശയமான കാര്യം ഒന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു, എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? What is the meaning of that? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? I am the God of all flesh. ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു. நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர். Is it anything too hard for me? എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? എന്നാലേ ചെയ്യக்கூடாத அதிசயமான கடினமான காரியம் ஒன்றுண்டோ? What is the meaning of that? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Beloved child of God, പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, you are given flesh as I have already pointed out. ദൈവം നമുക്ക് ജഡത്തെ നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി. ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிய வண்ணமாக தேவன் நமக்கு மாமிசத்தை கொடுத்திருக்கிறார். The problem comes in your body. All the problems come in your body. God is the solution. God can solve any problem which comes in your flesh. നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതായ ഏതു പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം ദൈവമാകുന്നു. സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. உங்களுடைய சரீரம், உங்களுடைய மாமிசத்திலே நேரிடக்கூடியதான எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தேவனே தீர்வாக இருக்கிறார். எல்லாவற்றையும் அவரால் மாத்திரமே தீர்க்க முடியும். If you have sickness in your body, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ട് എങ്കിൽ, உங்களுடைய சரீரங்களிலே வியாதிகள் இருந்தால், if sin is in your body, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പാപമുണ്ട് എങ്കിൽ, பாவம் உங்களுடைய சரீரங்களில் இருந்தால், weakness or strengthlessness or pain or decay or destruction or the issues destruction or that it means cancer, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതയോ ശക്തിയില്ലാത്തതായ അനുഭവങ്ങളോ, ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ളതായ രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, உங்களுடைய சரீரங்களிலே ஏதாவது வியாதிகள், ஏதாவது பலவீனங்கள், பலனற்றதான நிலவரங்கள், வியாதிகள், கேன்சரோ மற்ற எந்த விதமான அழுகி கொண்டு இருக்கிறதான வியாதிகளோ இருந்தாலும், who is the God of your flesh? നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ ദൈവം ആരാണ്? உங்களுடைய மாம்சத்தினுடைய தேவன் யார்? Say, you have to go where? നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണം? நீங்கள் எங்கே போக வேண்டும்? For the solution, for the healing, for the strength, for the blessing, for the freshness of the flesh, where you have to go? നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ വിടുതലിനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ശരീരം പുതുക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട്, സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும்படியாக, உங்களுடைய வியாதிகள் குணமடையும்படியாக, உங்களுடைய எல்லா காரியங்களுக்காகவும் நீங்கள் எங்கே செல்ல வேண்டும்? Say. പറഞ്ഞാട്ട് சொல்லுங்கள். Loudly. ഉച്ചത്തിൽ പറയുക. Everyone say. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയണം. But where you are going? എങ്കിലുമോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോകാറുള്ളത്? ஆனால் நீங்கள் போவது எங்கே? Say. പറഞ്ഞാട്ട് இதை சொல்லுங்கள். No answer. മറുപടിയില്ല. இதற்கு பதில் இல்லை. What does God say? ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത്? தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? I am the God of all flesh. ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവം, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர். Anything impossible by me. എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? ஏதாவது காரியம் என்னால் செய்யக்கூடாதது ஒன்று உண்டோ? Any sickness in the body, any weakness in the body, any
problem in the body, any thirst in the body, any hunger in the body, all things I can give solution. ആ ശരീരത്തിലുള്ളതായ ഏത് പ്രശ്നമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് രോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് ദാഹമോ വിശപ്പോ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനെയൊക്കെയും പരിഹരിക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു. சரீரத்திலே உள்ளதான எந்த வியாதியானாலும் சரி, பலவீனமானாலும் சரி, எந்த பிரச்சனைகளானாலும் சரி, பசியானாலும் சரி, தாகமானாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்யக்கூடாதது ஒன்றுண்டோ? How many of you believe in the same manner? Lift up your hand and shout and hallelujah. ഇതേ വിധത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അങ്ങനെയുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പറയാം. இதை விசுவாசிக்கிற எல்லாரும் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி நீங்கள் சத்தங்களை ஏறெடுத்து அல்லேலூயா என்று சொல்லுங்கள். அல்லேலூயா. That is why we do read all the weakness, all the sorrows, All the sicknesses will lean on me. Come believing, never doubting, there's abundant life in me. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses will lean on me. Come believing, never doubting, there's abundant life in me. hallelujah. Some people are very fed up with their flesh. ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ജഡം കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. சிலரோ தங்களுடைய மாமிசத்தை குறித்து மிகவும் கவலையுற்றதான நிலவரத்தில் இருக்கிறார்கள். It is not obeying me, not cooperating me, giving me pain and giddiness and weakness and this thing, that thing. How my body is, why this body is like that? They are much fed up with that. എന്റെ ശരീരം ഒട്ടും തന്നെ കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല, ഒട്ടും അനുസരിക്കുന്നില്ല. പല വിധത്തിലുള്ളതായ ആ തലകറക്കങ്ങള്, ആ പല വിധത്തിലുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബലവീനങ്ങള്, ക്ഷീണങ്ങള്, ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യ, ജോലിക്ക് പോകാൻ വയ്യ, ഇരിക്കാൻ വയ്യ, മുട്ടുവേദന, എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ. അത് இந்த சரீரமானது எனக்கு கீழ்ப்படிவதும் இல்லை, எனக்கு ஒத்துழைப்பதும் இல்லை. அநேக விதமான வேதனைகளினாலும் அநேக விதமான பிரச்சனைகளினாலும் தலை சுற்றல்கள், என்னுடைய கை கால்கள் எல்லாவற்றிலும் வேதனைகள், வீக்கங்கள், இப்படி எனக்கு ஒத்துழையாமல் அநேக விதமான பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவர்கள் தங்களுடைய மாமிசத்தை குறித்து அவர்கள் கவலையுற்றவர்களாயிருக்கிறார்கள். Beloved children of God, does God give bad thing to you? പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തിന്മയായതിനെ നൽകുന്നവനാണോ? பிரியமானவர்களே, தேவன் உங்களுக்கு தீமையையா கொடுக்கிறார்? Does God anything which gives trouble to you? ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നബാധിതമായ എന്തിനെങ്കിലും തരുന്നവനാണോ? பிரியமானவர்களே, தேவன் உங்களுக்கு ஏதாவது விதத்திலே தொந்தரவுகளையா கொடுக்கிறார்? If you need trouble in your flesh, any trouble, God says, nothing is impossible. Whatever may come in your flesh, I am guarantee. ആ ദൈവം പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു എന്ന്. உங்களுடைய சரீரங்களிலே ஏதாவது தொந்தரவுகள் பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்றால் அதை தீர்ப்பதற்கு நான் அதற்கு ஏற்றவராக இருக்கிறேன், இதற்கு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறேன் என்று தன்னுடைய உத்தரவாதத்தை அவர் திரும்பவுமாக ஊன்றி சொல்லுகிறார். Anything too hard for the Lord? Is there anything too hard for the Lord? Is there anything too hard? Is there anything too hard? Is there anything too hard for the Lord? Oh! Nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். From today onwards, don't curse your flesh.
don't hate your flesh. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ Don't accuse your flesh, but praise God who has given you a best flesh to you. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ നിങ്ങൾ ശപിക്കരുത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ വെറുക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത്. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജഡത്തെ നൽകി തന്നിരിക്കുകയാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ. இன்று முதல் இன்றைய தினம் முதல் உங்களுடைய மாமிசத்தை நீங்கள் குற்றம் சாட்டாதிருங்கள், உங்களுடைய மாமிசத்தை சபியாதிருங்கள், உங்களுடைய மாமிசத்தை வெறுக்காதிருங்கள். தேவன் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான மாமிசத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Make use of that for the glory of God, to pray, to praise and to worship the Lord day and night. രാപ്പകൽ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവത്തോടെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ജഡത്തെ നിങ്ങൾ തക്ക വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. தேவனை துதிக்கும்படியாக, தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கும்படியாக, தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யும்படியாக, இரவும் பகலுமாக தேவனுடைய காரியங்களுக்காக இந்த மாமிசத்தை தக்க விதத்திலே நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Numbers 16:22 says, I am the God of all flesh and God of all spirit. സംഖ്യാപുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു, സകല ആത്മാക്കൾക്കും ഉടയവനുമാകുന്നു. என்னாகமம் 16-ாம் அதிகாரம் 22-ாம் வசனத்திலே மாமிசமான யாவருடைய ஆவிகளுக்கும் தேவனே என்று அவர் சொல்லுகிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Not only he is God of all flesh, he is God of all spirit also, which is within us. അവൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ സകല ആത്മാക്കളുടെയും ദൈവവുമാകുന്നു. மாம்சமான யாவருக்கும் அவர் தேவனாகிய கர்த்தராய் இருப்பது மாத்திரமல்ல, நமது உள்ளிலே இருக்கிறதான சகலருடைய ஆவிகளுக்கும் அவரே தேவனாக இருக்கிறார். The same is repeated in 27th chapter 16th verse. സംഖ്യാപുസ്തകം 27-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിലും ഇതേ കാര്യം നാം വായിക്കുന്നു. என்னாகமம் 27-ாம் அதிகாரம் 16-ாம் வசனத்திலே திரும்பவுமாக இதே காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Time is not permitting, so I do not want to enter into the God of all spirit. സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സകല ആത്മാക്കളുടെയും ദൈവം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. இப்பொழுது நேரம் இல்லாதபடியினால் சகல ஆவிகளுக்கும் அவரே தேவன் என்கிறதான இந்த விஷயத்தை இப்பொழுது நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பவில்லை. Now come to Psalm 136 verse 25. 136-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. 136-ാം സങ്കീർത്തനം 25-ാം വസനത്തിലെ നാം വരുவோமாக. സകല ജഡത്തിനും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവന് അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. Who giveth food to all flesh, for his mercy endureth forever. மாம்ச தேகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. What a blessed verse. എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ വാക്യം, எவ்வளவு ஆசீர்வாதமான வார்த்தை சொல்லுங்க பாருங்கள். Did you read that in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? உங்களுடைய ஜீவியங்களிலே இந்த வசனத்தை நீங்கள் If you வாசித்திருக்கிறீர்களா? meditate that, നിങ്ങൾ അതിനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? நீங்கள் இதை தியானித்திருக்கிறீர்களா? did you praise God for this verse? ഈ വചനത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? இந்த வசனங்களுக்காக, இந்த வசனத்திற்காக நீங்கள் தேவனை துதித்திருப்பீர்கள் என்றால், Shall you all together read that verse? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഈ വചനം വായിക്കാം. இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து இந்த வசனத்தை வாசிப்போமாக. Loudly read. ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും വായിക്കണം. எல்லாரும் உறக்க சத்தமாய் வாசியுங்கள். ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവന് അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. Once again. വീണ്ടും വായിക്കാം. திரும்பவுமாக வாசிப்போமாக. மாம்ச தேகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Once again. ഒരിക്കൽ കൂടെ. மாம்ச தேகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Hallelujah. Who gives you food? ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരുന്നത്? உங்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறவர் யார்? After this meeting also. Food undo? Undo, Pastor? After the meeting also there will be food. ഈ കൂട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ആഹാരമുണ്ട്. இந்த கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடு கூட எல்லாருக்கும் ஆகாரம் உண்டு. Who gives that? ഈ ആഹാരം ആരാണ് തരുന്നത്? ஆனால் இந்த ஆகாரத்தை கொடுப்பவர் யார்? Pastor or mother? Who? പാസ്റ്ററോ മദറോ ആരാണ്? பாஸ்டரோ இல்லாவிட்டால் மதர்கோ? யார் கொடுப்பது? How you reveal that? നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും? இதை நீங்கள் எவ்விதமாக நிரூபிப்பீர்கள்? After getting the food, before eating, what you are doing? നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ലഭിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് ஆகாரம் கொடுக்கப்பட்ட பிற்பாடு அதை புசிப்பதற்கு முன்பதாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? You are thanking God.
You are thanking God. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. நீங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறீர்கள். After eating, തിന്നതിന് ശേഷം புசித்த பிற்பாடு for giving best food, we have to give thanks to pastor. Do you say like that? നല്ല ആഹാരം തന്നതുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററിന് നന്ദി പറയണം, അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാറുള്ളത്? சிறந்த ஒரு ஆகாரத்தை கொடுத்ததற்காக பாஸ்டர் அவர்களுக்கு நன்றி, அப்படியா நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள்? Or do you give any money for that food? അതോ നിങ്ങൾ ആ ആഹാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? இல்லாவிட்டால் இந்த ஆகாரத்திற்காக நீங்கள் பணம் ஏதாவது கொடுக்கிறீர்களா? Did you give? നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ? நீங்கள் கொடுத்தீர்களா? Did you give money? നിങ്ങൾ തിന്ന ആഹാരത്തിന് പണം കൊടുത്തുവോ? நீங்கள் அந்த ஆகாரத்திற்கு பணத்தை கொடுத்தீர்களா? Nobody. ഇല്ല, ആരും കൊടുത്തില്ല. இல்லை, கொடுக்கவில்லை. Why? എന്തുകൊണ്ട്? ஏன்? God is giving. ദൈവം തരുന്നു. கர்த்தர் கொடுக்கிறார். Why we have to give money? പിന്നെ നാം എന്തിന് പണം കൊടുക്കണം? அப்படி என்றால் நாம் ஏன் அதற்கு கொடுக்க வேண்டும்? You might have given something to the pastor that is for tithe or something, offering like that. നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർക്ക് പണം കൊടുത്തേക്കാം, അത് ദശാംശമായിട്ടോ വഴിപാടായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം. நீங்கள் பாஸ்டர் அவர்களுக்கு தசமாகவோ இல்லாவிட்டால் காணிக்கையாகவோ நீங்கள் கொடுத்திருக்கலாம். Did you give anybody that is pastor? This is the money for Sunday noon food. Is anyone give like that? ആരെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരത്തിന്റെ പൈസ ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പാസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? பாஸ்டர் அவர்களிடத்திலே பாஸ்டர் இது வெள்ளிக்கிழமை மத்தியானம் ஆகாரத்திற்காக உள்ளதான பணம் என்று யாராவது அப்படி கொடுத்திருக்கிறீர்களா? Oh, God is giving food to all flesh. സകല ജഡത്തിനും ദൈവം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. மாம்ச தேகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். In this world, about more than 700 crores of people in all over the world, they are in the water, in the sea, under the sea, above the earth and the sky and the jungle and wilderness and prison and hospital and house, many places. But for all people, who gives food, dear beloved child of God? ഈ ലോകത്തിലെമ്പാടുമായി നാം നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയില് കാരാഗ്രഹങ്ങളില് അങ്ങനെ 700 കോടിയിലധികം ആശുപത്രികളില് സ്കൈ ലാബും ഈ ആഹായത്തില് എവിടെ എല്ലാമോ ആളുകളുണ്ട്. ഏകദേശം 700 കോടി ജനങ്ങൾ അധികമുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ആരാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്? முழு உலகத்திலும் பரவி இருக்கிறதான 700 கோடிக்கும் மேற்பட்டதான ஜனங்கள் கடலிலோ கடலின் அடியிலோ வானத்திலோ வானத்தின் வானமண்டலங்களிலோ இல்லாவிட்டால் ஆசுபத்திரிகளில் மருத்துவமனைகளிலோ சிறைச்சாலைகளிலோ வீடுகளிலோ குடும்பங்களிலோ எங்கு இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஆகாரத்தை கொடுப்பது யார்? ആരാണ്? யார் கொடுக்கிறார்? Is it possible by any king, any politician, any Modi or Thadi, anybody? ഏതെങ്കിലും രാജാക്കന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾക്കോ ഏതെങ്കിലും മോദിക്കോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ஏதாவது ராஜா இல்லாவிட்டால் ஏதாவது அரசியல்வாதி இல்லாவிட்டால் ஏதாவது மோடியோ இப்படிப்பட்டவர்களோ யாருக்காவது இதை கொடுக்க முடியுமா? Sometimes you may have 40 years or 50 years or 60 years. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ 40 അല്ലെങ്കിൽ 50 അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സുള്ളവരായിരിക്കാം. நீங்கள் ஒருவேளை 40, 50, 60 வயது உடையவர்களாக இருக்கலாம். From your birth to till this day, God is providing all things for your flesh. നിങ്ങളുടെ ജനനം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന് ആവശ്യമൊക്കെയുള്ളതൊക്കെയും ദൈവം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. உங்களுடைய பிறப்பு முதல் இம்மட்டுமாக உங்களுடைய மாம்சத்திற்கு தேவையான எல்லாவற்றையுமே இந்த தேவன் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார். How many of you say yes? Lift up your hand and shout and hallelujah. അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അങ്ങനെയുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி உரக்க சத்தத்தோடு கூட ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ஹல்லேலூயா. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I left my family about before 40 years. Till this day there is no lack of food through my flesh. Day and night Lord is providing. ഏകദേശം 40 വർഷമായി ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടു പോന്നിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും രാവും പകലും ദൈവം എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എന്റെ ജഡത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതായ ആഹാരത്തെ നൽകി തന്നെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நான் என்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு வந்தேன்.
இந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக என்னுடைய மாமிசத்தை இரவும் பகலுமாக தேவன் என்னை போஷித்து காப்பாற்றி வருகிறார். Oh child of God, do you have the faith that Lord will feed you? ദൈവം നിങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതായ വിശ്വാസം പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ നിനക്കുണ്ടോ? பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவன் உங்களை போஷிப்பார் என்கிறதான அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா? Or you have somebody to borrow, somebody if any lack of food or something in your house, going and borrow something from somebody and buying things? No, you should live by faith. The Lord who fed Elijah by ravens, God is with you. He will feed you, your family, all people. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുറവുള്ളപ്പോൾ പോയി ആരുടെയെങ്കിലും വശത്തു നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ നോക്കി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ചവനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെയും പോഷിപ്പിക്കും. உங்களுடைய வீடுகளிலே குறைவுபட்டிருக்கிறதான வேளையிலே மற்றவரிடத்திலே போய் கடன் வாங்கி உங்களுடைய ஆகாரத்தை உண்டாக்குவதற்காக அல்ல, ஆனால் நீங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறதான வேளையிலே காகங்களை கொண்டு எலியாவை போஷித்ததான தேவன் உங்களையும் போஷிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். Yes, we should have the faith life. നമുക്കൊരു വിശ്വാസ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. நமக்கு ஒரு விசுவாச ஜீவியம் இருக்க வேண்டும். Though faith life is something difficult, we should practice that. വിശ്വാസ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നാം അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കണം. விசுவாச ஜீவியம் சற்று கடினமானதுதான், ஆனால் அதை நம்முடைய ஜீவியங்களிலே நாம் அதை பயிற்சிக்க வேண்டும். Do you believe that the future, all the days till the coming of the Lord is able to feed your flesh? ഈ വരുന്ന നാളുകളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ദിവസം വരെയും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ ദൈവം പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? வருங்காலங்களிலே ஆண்டவருடைய வருகை மட்டும் உங்களுடைய மாமிசத்தை தேவன் போஷிப்பார் என்கிறதான ஒரு உங்கள் விசுவாசம் உங்களிலே காணப்படுகிறதா? About 3 years the corona is attacking the whole world, but did you have gone through any day of starvation? ഏകദേശം 3 വർഷമായിട്ട് കൊറോണ ലോകത്തിലെമ്പാടും ബാധിച്ചു. എങ്കിലുമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ഇടവന്നുവോ? 3 ஆண்டுகளாக கொரோனா என்கிறதான இந்த வியாதியானது முழு உலகத்தையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்ததான வேளையிலே ஏதாவது ஒரு நாளிலாவது ஆகார குறைவினால் நீங்கள் வருந்தினீர்களா? சமகாலத்திலே சேமமாய் போற்றும் ക്ഷാമകാലത്തിലെ ക്ഷേമമായി പോറ്റുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. ക്ഷാമകാലത്തിലെ ക്ഷേമമായി പോറ്റുന്ന ക്ഷാമകാലത്തിലെ ക്ഷേമമായി പോറ്റുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. എന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നും എന്നേക്കും. Hallelujah. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Today is a blessed day in your life. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം. இன்றைய தினம் உங்களுடைய ஜீவியத்திலே ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நாள். Because you are hearing or you are knowing the revelation or the blessedness of the flesh which you are having. നിങ്ങൾക്കുള്ളതായ ജഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஏனென்றால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான மாமிசத்தை குறித்ததான ஒரு அறிவும் அதை குறித்ததான ஆசீர்வாதத்தை குறித்ததான ஒரு அறிவும் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால். As I have already pointed out, God wants to gather all flesh unto him so that they may all enter into eternity, not to perish, not to go to hell. ഒരു ജഡവും നശിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോകാതെ വണ്ണം എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஒரு மாமிசமும் அழிந்து நரகத்திற்கு போகாதபடிக்கு தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டு பரலோகத்திற்கு உங்களை கொண்டு செல்ல வாஞ்சையாயிருக்கிறார் என்று. That's why God is dealing with the worldly things or literal things to the flesh and the spiritual things
to the flesh. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ ജഡത്തിന് അക്ഷരീകമായ കാര്യത്താലും ആത്മീകമായ കാര്യത്താലും ദൈവം പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. அதற்காகவே தேவன் இந்த மாமிசத்திற்கு எழுத்தின்படி உள்ளதான காரியங்களினாலேயும் இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களினாலேயும் அவர் போஷித்து வருகிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு Now ஸ்தோத்திரம். come to the spiritual side. ആ ആത്മീക ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ இப்பொழுது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் பார்ப்போம். Luke chapter 3 verse 6. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ லூக்கா 3-ாம் அதிகாரம் 6-ாம் வசனம். സകല ജഡവും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും. Say, And all flesh shall see the salvation of God. மாம்சமான 5-ாம் வசனம். மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய இரட்சிப்பை காண்பார்கள். praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு மகிமை That is உண்டாவதாக. the promise of God. That is the promise of God. இதுதான் தேவனுடைய ஒரு வாக்குத்தத்தம். ഇതൊരു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. This is a desire of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. இது தேவனுடைய ஒரு வாஞ்சை. This is a confession of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ. இது தேவனுடைய ஒரு அறிக்கை. This is a believable word of God. ഇത് വിശ്വസനീയമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. இது விசுவாசிக்க கூடியதான தேவனுடைய ஒரு வார்த்தை. God has prepared salvation to all flesh. സകല ജഡത്തിനും ദൈവം രക്ഷയെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. மாம்சமான யாவருக்கும் தேவன் இரட்சிப்பை தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். That's why Lord lifted up Jesus Christ at the cross. Those who sees him will be saved. God says, I am lifted up for you as the brazen serpent was lifted up by Moses at the wilderness. Look unto me and be saved. I am the only God. മരുഭൂമിയിൽ മോശ താമ്രസർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ കർത്താവായ യേശുവിനെയും ക്രൂശിന്മേൽ ഉയർത്തി എന്നിലേക്ക് നോക്കി സകലരും രക്ഷിക്കപ്പെടുവീനെന്ന് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. வனாந்தரத்திலே மோசே அந்த வெண்கல சர்ப்பத்தை உயர்த்தினது போல நானும் மரத்திலே உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறேன். என்னை நோக்கி பார்க்கிற யாவரும் இரட்சிப்படைவார்கள் என்று தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். So salvation is given to all flesh, guaranteed to all flesh. God is ready to give salvation to more than 700 crores of people in this world. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ 700 കോടി ജനങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ദൈവം തന്റെ രക്ഷയെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് കൊടുക്കുവാൻ അവൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. தேவன் நம்முடைய இரட்சிப்பை இந்த உலகத்திலே உள்ள 700 கோடிக்கும் மேலான ஜனங்களுக்கு அவர் அதை வாக்குத்தத்தமாக அவர் அருளி இருக்கிறார். That is why in these days we are conducting revival meeting, that we may also receive the power of God to go to the uttermost part of the world and preach about the salvation of God, which God has prepared already for every flesh. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു സകല ജഡത്തിനും ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ അറ്റങ്ങളോളം ചെന്ന് നാം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുവാൻ അറിയിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവികമായ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഈ നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഉണർവ് കൂട്ടങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്. இந்நாட்களிலே இப்படிப்பட்டதான எழுப்புதலின் கூட்டங்களை தேவன் நடத்துவதோ தேவனுடைய ஆவி வல்லமையினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாக பூமியின் கடையாந்தரங்களிலும் சென்று தேவனுடைய இரட்சிப்பை ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறதான இரட்சிப்பை ஒவ்வொருவருக்கும் அறிவிக்கும்படியாகவே. That is our duty. ഇത് നമ്മുടെ കടമയാകുന്നു. இது நம்மேல் விழுந்த கடமையாக That இருக்கிறது. is why God is extending our life every day in this world. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ നീട്ടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இதற்காகவே தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தில் உள்ளதான ஒவ்வொரு நாட்களையும் கூட்டி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். Why you are using your life, child of God? നിന്റെ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுடைய ஜீவியங்களை நீங்கள் எவ்விதமாக உபயோகித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? Why God is giving everyday food, money, house, parents, family, education, strength, wisdom, understanding, everything. Why God is giving all these things? Is it not that you should reveal the salvation to the whole world? പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനായിട്ടാകുന്നു അനുദിനവും ആഹാരവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും നല്ല മാതാപിതാക്കളെയും നല്ല അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ സകലരോടും അറിയിക്കേണ്ടതിനായിട്ടല്ലയോ? பிரியமானவர்களே, எதற்காக தேவன் அனுதினமும் உங்களுக்கு பணத்தையும் பொருளையும் வீட்டையும் குடும்பத்தையும் பெற்றோர்களையும் எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருப்பதனுடைய நோக்கம் நீங்கள் எல்லாரும் மாம்சமான யாவருக்கும் இந்த இரட்சிப்பை நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வல்லவா? Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So, literally also, God is concerned about all flesh. Spiritually also, God is concerning all flesh. അക്ഷരികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സകല ജഡത്തിനും വേണ്ടി ദൈവം കരുതലുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. ആയതുപോലെ ആത്മികമായിട്ടും സകല ജഡത്തെയും കുറിച്ച് ദൈവം കരുതലുള്ളവനാണ്. எழுத்தின்படியேயும் ஆவிக்குரியபடியேயும்
தேவன் எல்லா மாம்சத்தையும் எல்லா மாம்சத்தின் மேலும் கவனமுள்ளவராகவே இருக்கிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Secondly, what God does together all flesh unto him. അടുത്തതായിട്ട് സകല ജഡത്തെയും തന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? அடுத்ததாக சகல மாம்சமான யாவரையும் கொண்டு வரும்படியாக தேவன் என்ன செய்கிறார்? God is set up the water baptism. ആ ജലസ്നാനത്തെ ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. தேவன் இதற்காகவே தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தை அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். 1 Peter chapter 3 verse 21. 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിൽ 1 பேதுரு 3-ാம் அதிகாரம் 21-ஆம் வசனத்தில் That is not appointed to remove the dirty of or filthiness of our flesh, but that is for giving good conscience. അത് ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല, നല്ല മനസാക്ഷിക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയായിട്ടാകുന്നു ജലസ്നാനം നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. இந்த தண்ணீர் ஞானஸ்நானமானது மாம்சத்திலே உள்ளதான அழுக்கை நீக்குகிறதா இல்லாமல் அது தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியாக இருக்கிறது. More than that, Acts chapter 22 verse 16 it is written that why you tarry, you raise up and wash away all the sins of your flesh. അടുത്തതായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ ഇനി താമസിക്കുന്നത് എന്ത്, എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ അവന്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളക എന്ന് പറഞ്ഞു. அடுத்தபடியாக அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 22-ஆம் அதிகாரம் 16-ஆம் வசனத்திலே இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறது என்ன, நீ எழுந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்றார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். So by this process also Lord wants to bring all flesh unto him. ഈ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെയും സകല ജഡത്തെയും ദൈവം തങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த செயலின் மூலமாகவும் எல்லா மாமிசமும் தன்னிடத்திலே வரும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். Even today also Lord is working for that. ഇന്നും ദൈവം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. இன்றைய தினத்திலேயும் கூட தேவன் இதற்காக கிரியை செய்கிறார். If you have not received water baptism, this is a day receive water baptism. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജലസ്നാനം പ്രാപിക്കുവാനുള്ളതായ നല്ല ദിവസം ഇന്നാകുന്നു. இதுவரைக்கும் நீங்கள் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றால் இப்பொழுது தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஏற்ற சமயமாக இருக்கிறது. Thirdly, മൂന്നാമതായിട്ട് மூன்றாவதாக if you read Joel chapter 2 verse 28, യോവേൽ പ്രവചന പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ யோவேல் 2-ஆம் அதிகாரம் 28-ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது or Acts 2:17, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2:17-ஆம் വசനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കേ. അതിന്റെ ശേഷമോ ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. മതി. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். I will pour out my spirit upon all flesh. സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். That is a promise given before many years of the birth of Jesus Christ, or many years of the pouring out of the Holy Spirit, because that is very, very, very important promise of the Father. ആ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന് മുൻപായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നൽകി കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൈവം നൽകി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു വാഗ്ദത്തമാകുന്നു. ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த பூமியிலே பிறப்பதற்கு அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பூமியிலே ஊற்றப்படுவதற்கு அநேக வருடங்களுக்கு முன்பதாக பிதாவானவர் அருளியதான மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததான ஒரு வாக்குத்தத்தம் இது. Receive Holy Spirit and subdue all the work and lust of the flesh, child of God. പ്രിയ ദൈവവൈതലേ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ സകല ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തും. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆவியினாலே மாம்சத்தின் எல்லா கிரியைகளையும் நீங்கள் அழித்து போடுங்கள். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். To the Holy Spirit is guaranteed, or that is promised to all flesh. സകല ജഡത്തിനും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. எல்லா மாம்சமான யாவருக்கும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு வாக்குத்தத்தமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். Receive Holy Spirit today itself. ഇന്ന് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക. இன்றைய தினத்திலே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். If you have no flesh, Holy Spirit could not be poured out in your body. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജഡമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நீங்கள் மாம்சமான உங்களிலே மாம்சம் இல்லவென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மேல் ஊற்றப்பட முடியாது.
முடியாது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Because of that, God has changed your body into the temple of God. അത് നിമിത്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ദൈവം തന്റെ ആലയമാക്കി മാറ്റുന്നു. இதற்காகவே தேவன் உங்களுடைய சரீரங்களை எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஆலயமாகவே மாற்றி இருக்கிறார். Gospel according to St. John chapter 17 verse 2. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 17-ஆம் அதிகாரம் 2-ஆம் வசனத்தில், As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. നീ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് നീ സകല ജഡത്തിന്മേലും അവന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. நீர் உம்முடைய குமாரனுக்கு தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும் பொருட்டு மாம்சமான யாவர் மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தபடியே. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Who has power over all flesh? സകല ജഡത്തിന്മേലും അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത്? மாம்சமான யாவர் மேலும் யாருக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? Say. പറഞ്ഞാട്ട് சொல்லுங்கள். Say. പറയുക. சொல்லுங்கள். Bible, you don't have Bible? നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകമില്ലയോ? உங்களுடைய கைகளிலே வேதாகமம் இல்லையா? How many of you are having Bible? Lift up your hand and shout hallelujah. വേദപുസ്തകമുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട്. வேதாகமம் கைகளிலே உள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Who is the other? Who is the powerful person? Who has power over all flesh? സകല ജഡത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ളതായ അധികാരസ്ഥനാരാകുന്നു? பகல மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகாரம் உடையவர் யார்? Jesus. യേശു. இயேசு. That why God gave that power to Jesus? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ അധികാരം ദൈവം യേശുവിന് കൊടുത്തത്? எதற்காக இந்த அதிகாரம் இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது? Not only to give salvation, not only to give water baptism, not only to give Holy Spirit baptism, but also to give eternal life. ആ രക്ഷ നൽകേണ്ടതിനായിട്ടോ ജലസ്നാനം നൽകേണ്ടതിനായിട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം തരേണ്ടതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിത്യജീവനെയും കൂടെ പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന്. ரட்சிப்பை கொடுப்பதற்காக மாத்திரமல்ல, தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பதற்காகவும் மாத்திரமல்ல, நித்திய ஜீவனை அருளும்படியாக, To go to heaven. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന്, பரலோகத்திற்கு செல்லும்படியாக. That work Jesus will do and finish in your flesh and my flesh. ആ പ്രവൃത്തിയെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജഡത്തിൽ യേശു ചെയ്ത് നിവർത്തിക്കും. இந்த கிரியையை உங்களுடைய ஜீவியங்களிலேயும் என்னுடைய ஜீவியங்களிலேயும் இயேசுவானவர் செய்து நிறைவேற்றுவார். That's why we have to submit ourselves unto the mighty hand of Jesus. ആയതുകൊണ്ടത്രേ നമ്മെ തന്നെ ആ കർത്താവിന്റെ ശക്തിയുള്ളതായ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും നാം സമർപ്പിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. இதற்காக ஆண்டவருடைய வல்லமையான கரங்களிலே நம்மை திரும்பவுமாக நாம் ஒப்பு கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். The more you give, the more he will do a great work and give eternal life to your flesh or to you, child of God. എത്രയധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അത്രയധികമായിട്ട് അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിത്യജീവനെ രക്ഷയെ നൽകി തരും. எவ்வளவாக நீங்கள் அவருக்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கு ஏற்றதான விதத்திலே அவ்வளவு அதிகமாக அவர் உங்களுடைய மாமிசத்திலே நித்திய ஜீவனை அவர் கொடுத்து கொண்டிருப்பார். That is why God is giving permission to the suffering to come upon our flesh also. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വരുവാനും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത്. இதற்காகவே நம்முடைய சரீரங்களிலே மாமிசத்திலே நாம் பாடுபட வேண்டும் என்று பாடுகளை தேவன் நமக்கு அனுமதிக்கிறார். Because 1 Peter chapter 4 verse 1-2 says, he that suffereth in the flesh will cease from sin. 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ പാപം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1 பேதுரு 4-ஆம் அதிகாரம் 2-ஆம் வசனத்திலே மாம்சத்தில் பாடுபடுகிறவன் இனி மாம்சத்தில் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் பாவங்களை விட்டு ஓய்ந்திருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. God permits some sufferings, difficulties, sickness, weakness in your body. Don't murmur. God wants that you should be away from the power of sin. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കഷ്ടങ്ങളെയോ വേദനകളെയോ രോഗങ്ങളെയോ ബലഹീനതകളെയോ അനുവദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനാൽ പിറുപിറുക്കരുത്, നിങ്ങൾ പാപം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. உங்களுடைய சரீரங்களிலே மாம்சங்களிலே வியாதிகளோ வேதனைகளோ பிரச்சனைகளோ வருகிறதான வேளைகளில் நீங்கள் தயவு செய்து முறுமுறுக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் தேவன் இதை உங்களுடைய ஜீவங்களிலே அனுமதித்திருப்பது நீங்கள் பாவங்களை விட்டு ஓய்ந்திருக்கும்படியாக.
Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். My time finishes. എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. என்னுடைய நேரம் முடிந்து விட்டது. Only one thing I say and finish. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം. ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லிக்கொண்டு நிறுத்த விரும்புகிறேன். Hebrew 5 chapter 7. Chapter 5 verse 7. എബ്രായ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിക്കുകയും Madi. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to Madi. அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து. Hallelujah. Jesus was in the flesh. This says he used that flesh to cry aloud and shed tears unto the heavenly Father. ഈ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്റെ ജഡത്തിലായിരുന്നതായ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തെ നോക്കി നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും കഴിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. இயேசுவானவர் இந்த பூமியிலே இருந்த மாம்சத்திலே இருந்ததான நாட்களில் பரமபிதாவை நோக்கி கண்ணீரோடும் பலத்த சத்தத்தோடும் இந்த மாமிசத்தோடு கூட இந்த மாமிசத்தை அதற்கென்று அவர் உபயோகப்படுத்தினார். For what you are using your flesh? നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? உங்களுடைய மாமிசத்தை நீங்கள் எதற்கென்று உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள்? Jesus Christ used his flesh to cry, to shed tears, to pray and receive answer from Heavenly Father. കർത്താവായ യേശു തന്റെ ജഡത്തെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാനും കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അപേക്ഷിക്കുകയും അഭയാചനയും കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ച് ഉത്തരം ലഭിക്കുവാനും തന്റെ ജഡത്തെ അവൻ ഉപയോഗിച്ചു. இயேசுவானவர் தம்முடைய மாமிசத்தை பரமபிதாவிற்கு நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும்படியாகவும் கண்ணீரோடும் பலத்த சத்தத்தோடும் கூட அவரிடத்திலே வேண்டுதல் செய்யும்படியாகவும் அதை உபயோகித்தார். Do you use your flesh for secret sins or sins which take you to hell? Or now decide to use your flesh as Jesus Christ used while he was in the flesh. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ തന്നെ ആ രഹസ്യ പാപങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായ പാപത്തിനാണോ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുക്കുന്നത്? അതോ കർത്താവായ യേശു തന്റെ ജഡത്തെ നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചതായ വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നുവോ? நீங்கள் எவ்விதத்திலே உங்களுடைய சரீரங்களை எல்லாம் மாமிசத்தை உபயோகிக்கிறீர்கள்? மறைவான பாவங்களுக்கா, இல்லாவிட்டால் நரகத்தைக்கு நேராக கொண்டு செல்லக்கூடியதான பாவங்களுக்கா, இல்லாவிட்டால் மாமிசத்தில் இருந்ததான நாட்களில் இயேசுவானவர் தமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்ததான மாமிசத்தை எவ்விதத்திலே உபயோகப்படுத்தினாரோ அந்த விதத்திலே உபயோகப்படுத்தும்படியாகவா? The eye also is the part of the flesh. ഈ കണ്ണും ശരീരത്തിന്റെ ജഡത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. இந்த கண்ணும் கூட இந்த மாமிசத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. How many hours you are with your mobile phone every day? നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ദിവസവും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നു? എത്ര മണിക്കൂർ മൊബൈൽ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? உங்களுடைய கைகளிலே இருக்கிறதான அலைபேசியை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளிலும் எத்தனை முறை உபயோகிக்கிறீர்கள்? Shall we all close our eyes? നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Shall we stand up? നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமாக. Take a decision. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்வோமாக. What you are going to use your flesh? നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നു? எதற்காக உங்களுடைய சரீரங்களுடைய மாமிசத்தை உபயோகிக்க போகிறீர்கள்? Why God gave this flesh? എന്തിനായിട്ട് ഈ ജഡം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നു? எதற்காக இந்த மாமிசத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்தார்? Do you use this flesh to pray day and night and receive answer and to go to heaven, or something else? രാപ്പകൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? இரவும் பகலும் தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஸ்தோத்தரித்து பரலோகத்திற்கு செல்லும்படியாகவா,
இல்லாவிட்டால் வேறு ஏதாவது காரியங்களுக்காகவா? Close your eyes. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. கண்களை எல்லாம் மூடுங்கள். Take new decision. ഒരു പുതിയ തീരുമാനം ஒரு എടുക്കാം. புதிதான தீர்மானத்தை எடுங்கள். Our God is in our midst. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய நடுவிலே இருக்கிறார். God has given you a message. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു ദൂത് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. தேவன் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார். I think you all have taken notes from this message. ഈ ദൂതിന്റെ നോട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. இப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான இந்த செய்தியை நீங்கள் எல்லாரும் குறிப்பு எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். One day you have to give account to God. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കണക്ക് ஒரு കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. நாளிலே நீங்கள் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். Now take new decision. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കുക. இப்பொழுது புதிதான ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்கள். If so, this meeting will be a great blessing to you. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടം നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരും. அப்படி என்றால் இந்த கூட்டமானது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். Future life will be a blessing to you. നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും. உங்களுடைய எதிர்காலம் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். Pentecost life will be a blessing to you. പെന്തക്കോസ്ത് ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. பெந்தெகோஸ்தே ஜீவிதம் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். Heaven will be a great blessing to you. സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. பரலோகம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். God will do great things in your flesh. നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. உங்களுடைய மாமிசத்திலே தேவன் பெரிய காரியங்களை God will do செய்வார். great things in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും. உங்களுடைய ஜீவியங்களிலே தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார். Decide for what you are going to use your flesh from today onwards. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ എന്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. இன்று முதல் எதற்காக உங்களுடைய சரீரங்களை மாமிசத்தை உபயோகப்படுத்த போகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தீர்மானியுங்கள். വീര്യപ്രവൃത്തികളാൽ ഉത്തരമരുളും വീരനാം ദൈവമേ നിൻ ദയ നിരന്തരം. വീര്യപ്രവൃത്തികളാൽ ഉത്തരമരുളും വീരനാം ദൈവമേ നിൻ ദയ നിരന്തരം. സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേ ഹോവേ, നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ. സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേ ഹോവേ, നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ. വീര്യപ്രവൃത്തികളാൽ ഉത്തരമരുളും വീരനാം ദൈവമേ നിൻ ദയ നിരന്തരം. വീര്യപ്രവൃത്തികളാൽ ഉത്തരമരുളും വീരനാം ദൈവമേ നിൻ ദയ നിരന്തരം. സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേ ഹോവേ, നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ. 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 സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേ ഹോവേ, നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ.
സകല ജഡത്തിന്മേലും ദൈവമാമേകുവി നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകുവി നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ ആമേൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകുവി നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകുവി നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ ആമേൻ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകുവി നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകുവി നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ സകല ജഡത്തിന്റെയും ദൈവമാമേകുവി നിനക്ക് അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ Tura bakada baraba shira bakatuna tura tura tibara bakada baraba shira bakatuna tibakada bashira katula tibara bakada bashira katuna tula bala bakada barakada bala bakatula tibara bara bala bakada baraba shira katuna tibara bakada bakada tibara bakachira bakatula tura tibakada barakatula tibara bakada bashira katula tura tura bala. Take new decision. You are going to utilize the given flesh and what? നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ ജഡത്തെ എന്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നു? നിങ്ങളൊരു പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കുക. உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறதான இந்த மாமிசத்தை எதற்கென்று உபயோகப்படுத்த போகிறீர்கள் என்கிறதான ஒரு புதிய தீர்மானத்தை எடுங்கள். This is a blessed day if you take good decision right now. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായിരിക്കും. இது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நாள். இந்த நாளிலே உங்களுடைய ஜீவியத்திற்கு அனுகூலமான ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்கள். That flesh is not given to us to enjoy the lust of this flesh. ഈ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ ആസ്വദിക്കേണ്ടതിനായിട്ടല്ല ഈ ജഡം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത്. மாமிசத்தின் இச்சைகளை அனுபவிக்கும்படியாக இந்த மாமிசமானது நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. But to cry and pray and receive answers from the God who heareth all, who heareth prayers. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതായ ദൈവത്തെ നോക്കി കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ച് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ടത്രേ. தேவனை நோக்கி ஜெபத்தை கேட்கிறதான தேவனை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் கூட விண்ணப்பம் பண்ணி ஜெபம் கேட்கப்படும்படியாக To pray, to praise, to worship God day and night. രാപ്പകൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാന് സ്തുതിക്കുവാന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് இரவும் பகலுமாக தேவனை துதித்து தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யும்படியாக So far, you might have been used this for wrong purpose. Now, take new decision and utilize that according to the message Lord gave unto you. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം. എങ്കിലുമോ ഇന്ന് കേട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനനുസരിച്ച് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവേഷ്ടത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ സമർപ്പിക്കുക. இதுவரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய மாமிசத்தை தவறான நோக்கங்களுக்காக உபயோகித்திருக்கலாம். இனிமேலாவது இந்த தினத்திலே நீங்கள் கேட்டதான அந்த செய்திக்கு ஏற்ற விதத்திலே உங்களுடைய மாமிசங்களை தக்க விதத்திலே உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள். Jesus Christ has power over your flesh. യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ട്. உங்களுடைய மாமிசத்தின் மேல் சரீரத்தின் மேல் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. He is able to give you eternal life.
അവന് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുവാൻ ശക്തൻ. நித்திய ஜீவனை அவர் உங்களுக்கு அருளுகிறார். Surely he will give eternal life to us. Let us praise God. തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമുക്ക് നിത്യജീവനെ നൽകി തരും. അതിനാൽ ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. நிச்சயமாகவே அவர் நித்திய ஜீவனை நமக்கு அருளுகிறபடியால் நாம் எல்லாரும் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போமாக. Hallelujah, 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 hallelujah. Let the Lord may bless evening meeting also. Let's praise God. വൈകുന്നേരത്തെ കൂട്ടത്തെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. மாலையில் உள்ளதான கூட்டத்தையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all glory, honor, praise to Father, Son and Holy Ghost, and praise God. സകലമാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും പിതാ പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാ ദൈവത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. சகல துதி கனம் மகிமை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவராகிய தேவனுக்கு செலுத்தி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போமாக. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Mother, pray. Everyone sit. എല്ലാവരും ഇരിക്കാം. அன்பான தெய்வமே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நாட்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்ததான தயவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பகலிலும் இரவிலும் மாம்சமான நாங்கள் கர்த்தாவே உம்மிடத்தில் வரும்படியாக நல்ல ஸ்லாக்கியத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்த தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த காலை ஆராதனையும் கர்த்தர் மகிமையாய் மாற்றி தந்ததான தயவுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பாட்டு பாடி எங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தரை ஆராதிக்கவும், ஆண்டவரே உம்முடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கவும், தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலமாக கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கவும், தூதைகளின் மூலமாக வெளியேற பெற்ற சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளவும் கர்த்தர் தந்ததான வெளியேற பெற்ற சந்தர்ப்பத்துக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாம்சமான யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள், மாம்சமான யாவரும் இடத்தில் வரும்படியாக வெளியேற பெற்ற நல்ல காரியங்களை கர்த்தர் எங்களுக்கு சொல்லி தந்ததான தயவுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நாங்கள் மாம்சமானவர்கள் ஆண்டவரே, இந்த மாம்சத்திலிருந்து தெய்வத்தை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கக்கூடியவர்களாக, இந்த மாம்சத்திலிருந்து கர்த்தரை எப்போது நாங்கள் துதிக்கக்கூடியவர்களாக, இந்த மாம்சத்திலிருந்து எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை எப்போதும் ஆராதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கும்படியாக இந்த மாம்சத்தை தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அறிந்தும் அறியாமலும் ஏதாவது விதத்தில் நாங்கள் தவறான விதத்தில் இந்த மாம்சத்தை உபயோகப்படுத்தி இருப்போமானால் கர்த்தர் கிருபையாய் இறங்கி மன்னித்து ஆண்டவரே, எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த மாம்சம் கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தையே நாங்களும் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாய் காணப்படத்தக்கதாக கர்த்தர் எல்லாருக்கும் உதவி செய்தலும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஐயா. தெய்வமே, மாம்சமான யாவரும் என்னிடத்தில் வருவார்கள் என்று சொன்னதான தெய்வம் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இந்த மாம்சத்துக்கு கர்த்தர் செய்கிற தெய்வமாக இருக்கிறபடியால் சோத்திரம். உம்மாலே செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவரே. எல்லாவற்றையும் இந்த மாம்சத்துக்காக நீரே செய்கிற தெய்வமாக இருக்கிற தெய்வக்காக சோத்திரம். மாம்சமான எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் போஷித்து காப்பாற்றி வருகிறீரே, நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அறிந்தும் அறியாமலும் ஏதாவது விதத்தில் இந்த மாம்சத்தை குறித்து நாங்கள் துக்கப்பட்டிருப்போமானால், இந்த மாம்சத்தை நாங்கள் வெறுத்திருப்போமானால், கிருபையாய் இறங்கி மன்னித்து ஒரு பெரிய நோக்கத்துக்காக இந்த மாம்சத்தை கொடுத்தபடியால் நன்றியுடையவர்களாகவே காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்தலும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த மாம்சத்துக்கு கர்த்தாவே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நீ தந்திருக்கிற ரட்சிப்புக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மாம்சத்துக்கு ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக நீர் உதவி செய்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். யாரானாலும் இந்த ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பார்களானால் இன்றைக்கு வெளிப்பட்ட இந்த சத்தியம் ஞானஸ்நானத்துக்கு அவர்கள் தங்களை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுக்கத்தக்கதாக உதவி செய்தலும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். கர்த்தாவே, மாம்சமான யாவர் மேலும் ஆவியை ஊற்றுகிற தெய்வமாகவே இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தெய்வமே, இந்த மாம்சத்துக்கு மேல் அதிகாரம் உமக்கு தான் உண்டு, நித்திய ஜீவனை தருவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிற தெய்வக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான இந்த மாம்சத்தின் நாட்களிலே கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கண்ணீரோடு விண்ணப்பம் செய்தது போல அப்படிப்பட்டதான ஒரு விண்ணப்பம் எப்போதும் எங்களுடைய சரீரத்தில் காணப்படத்தக்கதாக கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கு உதவி செய்தலும்படியாக